Waktu pertama buka, gue inget banget mobil masuk tuh ada lampu. Ada lampu. Guys, ada orang, guys. Outlet kesayangan tuh ya? Obviously, Senopati pasti close to the heart ya. Senopati is the first one, that's where we started. Cuman sekarang ini ya, obviously kita banyak fokus di Peak karena itu baru buka. Di Peak, buset, udah kayak area perang, Warzone, buat F&B. Oh, dulu waktu kecil si bos main sama kita nih gitu kan. Gue mau coba luangin waktu untuk main futsal. Terakhir ini ada nih, 2 months ago, gue main futsal lagi deh sama lu orang deh. Kaki udah nggak mau gerak. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan podcast bareng Anthony Sadeli. Dia adalah owner dari Gioi Restoran yang cabangnya ada di mana-mana di beberapa kota besar di Indonesia. Tapi zaman dulu Gioi itu tadinya outlet satu doang, kecil dan juga nggak rame. Sepinya setengah mati kalau kata ownernya. Bahkan dia sampai kaget waktu ada mobil datang, ternyata tamu yang mereka nggak kenal mau nyobain makanan di restorannya. Nah, dia akan cerita bagaimana perjuangannya membangun restoran dari kecil sampai menjadi grup besar. Dan apa aja sih yang berubah kalau kalian punya restoran yang kecil satu, sistemnya kekeluargaan sampai sudah jadi perusahaan besar. Apakah ada yang bilang, oh dulu bosnya mau nongkrong sama kita, sekarang sih sombong. Atau wah waktu kecil makanannya masih enak, tapi udah gede makanannya biasa-biasa aja. Langsung saja kita dengerin ceritanya. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Jangan lupa Spotify kita itu sudah ada videonya sekarang. So you guys have to check it out and watch the content there. Juga for updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Dan juga kita ada TikTok di Ray Jensen Radio juga namanya. Oke, without further ado, please welcome Anthony Sadeli. Enjoy the show. Oke guys, kita ada di Gioi Menteng ditemenin sama the owner, Anthony Sadeli. Hi man. Oh hey, how are you man? Very nice to meet you finally. Thank you. Finally. Yes. How are things sekarang? Gioi udah, gue ingatnya dulu dari satu outlet, sekarang udah berapa cabang? Sekarang kita udah 10. Nice. 10. Enggak semuanya namanya Gioi tapi? Enggak. Kita sekarang ini ada 7 konsep. Oke. 7 konsep. Okay. Ya, beda-beda lah. Kita ada yang masih ada yang Asian fusion, ada yang Western, ada yang cafe and bakery. Until a boat is now a restaurant. Dan juga restoran di golf course. Iya, ada bar juga. Oh iya, restoran di golf course juga yang di pick. Iya, Bracy. Iya, saya remember itu banyak di booking tempat wedding. Oke, guys, jadi kita di sini pengen Anthony cerita pengalaman dia waktu ngerintis Gioi gimana dari satu outlet sekarang sudah berkembang dan juga challenges-nya apa aja. Oke, man, looking back, are you surprised? Lu kaget gak dengan kesuksesan grup lu sekarang? Pasti, waktu kita mulai, kita pikirnya ya kita mau buka satu restoran, kita mau coba, kita lihat apakah kita bisa. Senopati juga masih nggak seramai sekarang. Belum ada Senopati. Belum ada Senopati. Where do the ideas come from? Kayak kenapa akhirnya buka restoran Asian? Ya, jadi kita akhirnya decide untuk buka restoran Asian karena dari sisi kita sih, kita merasa is something yang orang bisa makan terus. Is comfort food. Orang ya namanya akhirnya orang Indonesia
mesti ada nasi. Ya, agree. Mesti ada nasi. Kalau pasta, pizza ya mungkin bisa lah, tapi nggak setiap hari, right? And kita we want something yang close to the heart. Oke. Ibaratnya lodeh, bebek goreng. Legend, ya kan. Nah ini ada dua depan makanan legend guys, salmon lodeh dan Bebek goreng. bebek goreng. Oke. Terus sudah berapa lama Gioi buka? Sekarang ini kita 6 tahun. 6 itu tahun. yang Senopati itu outlet pertama kalian kan? Outlet pertama. Oke. How does it go waktu kalian buka? Langsung rame gitu? Of course not. Gila. Waktu pertama buka gue inget banget. Ya ibaratnya tiap hari masih di outlet ya. Karena kan baru set up. Sama karyawan. Kosong. Almost every day kosong. Damn. Almost every day kosong. Gue inget banget. Awal-awal tuh lagi duduk, lagi kerja di laptop. Kan karena kan kalau Senopati kaca kan. Iya. Mobil masuk tuh ada lampu. Ada lampu. Guys, ada orang guys. Literally kayak nungguin satu customer masuk gitu. And ya luckily kita juga, waktu itu kita sering undang-undang family and friends. Dan mereka supportive, mereka datang, mereka ngajak temen. Tapi ya other than the weekends yang kita undang tamu, the weekdays Nggak, weekdays-nya sulit tuh hari biasa ya? nggak jelas lah. Nungguin tamu, akhir-akhirnya ya main, ya kita bonding lah. Itu dimana kita create the kekeluargaannya Gioi. Oke. The initial team, the setup team. Itu ibaratnya udah my second family lah. Terus kalau lu lihat waktu mulai jadi rame gitu, Waktu mulai ada dari- momennya nggak? Oh tiba-tiba full day weekdays gitu. Oh, pasti ada ya momennya ya. I think dari bantuan dari blogger juga. Ya kalau mau sebut nama ya itu Eat and Treats. Oke. Initially yang bantu bikin nge-boom itu awal-awalnya Eat and Treats. Kita sebenarnya dari awal my shareholder, my partners ada bilang, udahlah coba kita bayar deh, udah nggak apa-apa Eat and Treats atau yang ya blogger-blogger yang gede waktu itu. For marketing. Iya, yeah, then I was like, aduh, tapi bukannya nggak mau bayar ya, tapi kan I always believe let the product speak for itself. Betul. Right? Orang produk begitu biasanya. Kayak gue pede kok sama produk gue, let me do my work, and at the end of the day it will attract people to come, and they will voice out their opinion, ya kan? So even until today, thanks Hans. Iya. Shout out to Hans. And waktu itu gue inget banget, gue juga back then I was juggling 3 things. I was helping the family, I was doing my startup, and I was setting up Gioi. Oke. On that morning, si Hans datang. I was in the middle of a pitch Oh shit. to VC. Lagi pitching. Lagi pitching. Gue pakai seragam startup gue. And then tiba-tiba partner, my phone won't stop ringing, kayak nyala terus. Apaan sih ini? It was my partner yang suruh gue bayar untuk datang terus kan. Gue angkat, si Hans lagi di toko nih. Lu nggak ada di sana? Oh shit. Literally, so I hand over the presentation to my partner, switch shirt to Gioi, ran to Gioi Senopati, say hi, hope everything is okay, thank you for coming, change back to my startup shirt, go back to the pitch. Shit. My God. Iya tapi emang, ya khususnya zaman sekarang kali ya, dan sebagus apa produknya need to push gitu, marketing gitu kan. Sekarang saingan udah banyak. Yeah. Terus dari situ gue inget Gioi dari restoran, terus mulai ada barnya di lantai 2, terus habis itu grew. Yes. Right? Yes. Nah transisinya itu, tell us about the transition deh, Ton. Kayak dari outlet 1 yang mungkin operasionalnya juga kekeluargaan gitu. So, grow and grow sampai sekarang udah lumayan besar gitu kan. Sampai di luar Jakarta juga gitu kan. Transisinya gimana? Transisi is not easy ya. Maksudnya dari awal, ya ibaratnya dari toko kelontongan, and sekarang ini kita supermarket, ya kan? Supermarket beberapa cabang nih. From tadinya kita handling, it was maybe a group of 40 people, 40 to 40 sampai 50 orang, sekarang 500. Oh my God. And it happened so quickly, we didn't catch a breath. Gitu. Kayak literally, we didn't realize that it was going on karena kesibukan kita bantu operasional dan apa itu. Jadi transisinya dari awalnya Senopati, kita buka outlet kedua itu di Menteng dan Surabaya. Very unfortunately 3 bulan habis itu COVID. Dan tapi it's a blessing in disguise.
kita diberikan opportunity dengan developer besar di Jakarta Utara untuk buka GOI by the farm. And it exploded, literally exploded. Huge success. Huge, congratulations. Thank you. Exploded, dan ya itu transisinya sih people managementnya. People managementnya, dan lalu juga the back office that we weren't ready for. The administration, ibaratnya tadinya supply buat satu restoran ya aku bisa pantengin tiap hari ya, ibaratnya apapun yang dibeli, apapun yang dibuat, apapun yang dijual terkontrol. Saya bisa lihat. Tapi as time goes, I realize udah nggak bisa nih. At the end of the day, kalau misalnya transisinya ya udah mulai harus belajar analisa dari angka. Yang tadinya I always have the belief kalau satu restoran is a restaurant. You're running, you own a restaurant. Kalau misalnya udah lebih dari 3, lebih dari 5, itu udah bisnis. It's a business. If you have one, it's maybe it can be a passion project. When you have 5, you have 10, you have so many people depending on you. Kayak udah bergantungan kan. Mindsetnya harus beda gitu kan. Udah ada stakeholder yang beda. Banyak shareholder juga udah beberapa. Tuntutannya banyak sekali dan pressure is. Lumayan cepat loh. Dari sejak pandemi malahan it's a blessing in disguise. Blessing in disguise. So sejak pandemi we actually open, kita buka 6. And still growing, right? And still growing. Nice. Still growing. Outlet kesayangan tadi? Kesayangan. Obviously Senopati pasti close to the heart ya. Senopati is the first one. That's where we started. Cuman sekarang ini ya, obviously kita banyak fokus di Peak karena itu yang banyak lagi baru buka. Operational kita lagi banyak yang harus diperbaiki, di-improve. We have to keep improving, and kompetisi di sana is crazy. Oh my God. 1001 restaurant opening like every month. Gue tadi pas ketemu guys, gue langsung tanya gimana tuh di Peak, buset. Udah kayak area perang, war zone buat F&B. F&B business. Betul. What is your day to day like sekarang dengan outlet banyak itu? Biasa lu mangkal di mana? Apakah di headquarter atau lu ngiter? Day to day, obviously as much as possible kita coba untuk kita panggilnya Satgas, Satgas GOI. Kita pasti ada ngumpul di kantor pagi-pagi, briefing, make sure everything is running well. Apakah ada problem yang harus di-discuss as soon as possible, solve the problem, and then kita disperse. So even yesterday, my meeting went from 10 a.m. until 9 p.m. non-stop. My God. Dan itu dari Senopati ke Peak, balik ke Menteng. Oh my God. Berarti dia seharian di jalan berarti. Seharian di jalan, tua di jalan ya. And sekarang ini udah macet juga kan. Wah. Getting crazy. Oke, gue mau kita cobain makanannya guys. Ayo, let's go. Kayak belum pernah nyobain aja ya. Oke, ini salmon lode. Salmon legend. Yes. Ya kan? Restoran gue kan dulu deketan sama lu ya. Oh iya. Sampai di request gue bikin salmon lode dong. Ini sama dong. Ya kan sama tetangga gitu kan. Where did the idea come from dan kenapa bisa jadi legend begini? The idea is, dulu gue suka banget lode. Jujur, gue suka banget makan lode. My mom used to cook lode all the time. But I don't like the protein that's paired with it, man. Honestly. Dulu kan ikannya ya lumayan keras, you know. Ini mau di mangkok? Oh ya, thank you bro. Wah, ini hostnya yang bantu. Oh iya dong. Thank you. Yeah, so honestly that's where the idea come from. Jadi my mom used to always love to cook lode, and gue suka banget lode, jujur. Tapi obviously there's always the complaint kayak, aduh, masa, ya ibaratnya gue buka restoran di Senopati, daerah, even back then daerah elit. Iya. Masa gue mau jual lodeh biasa, ya kan? At the end of the day, best seller kita apa? Waktu itu lodeh, bebek goreng sama tahu goreng. Tahu, I remember. yang kayak cabai garam gitu. Iya. Di Senopati, lu buka kayak gitu, orang juga ketawain kali. So we have to elevate, right? Even the broth itself is not a normal lodeh broth, right? Yeah, it's lebih creamy, right? Yeah. Tapi gue dikasih tahu kan, lu harus cobain salmon lodenya GOI, enak banget tuh, terkenal. Gue kayak lodeh di Senopati, gue ada ini lodeh. Ya, tapi it's presented in a different way gitu kan. Kalau ini bebek? Bebek, ya ini for us sih, for me, kita mau bikin something yang people can bring back to when they are having holiday. Bebek is always associated with Bali kan. Yeah. It's an accessible holiday that everyone can go to. Somehow, associated with Bali, betul.
Jadi ya that's where the idea come from for the bebek ya. I mean kita coba bikin menu yang selalu nostalgia buat orang. I think for us, for people is the easiest emotion to play with. Proses lu gimana untuk membuat create a product gitu, either makanan atau minuman gitu? Ya, kalau kita sih obviously there's a team behind us for the kitchen team, the bar team who creates the menu. We always want, kita selalu mau mereka push their creativity. Yeah. I always push their creativity. Propose me something. Jangan dari gue terus. Jangan kayak gue mau ini dong. Then you're just like a robot kayak gitu. Yeah. Gue maunya lu propose gue something. From there we try to work on it. If it's kalau misalnya dari gue udah bilang, oh ini produk bagus nih, okay, let's do it. For me, oh ini kurang, ya obviously I need my team to accept criticism lah ya. Betul, kalau kasih input lah. Ya. Kadang-kadang kan kalau ya namanya artis pasti ada egonya kan. But ya karena kita udah instill dari kekeluargaan, we can talk openly lah. Kita straightforward, oh ini kurang ini, kita ubah, kita olah lagi. When we think is ready, when we think is perfect, let's do it. Oke. Nah, gua sebagai business owner, I need to learn this from you. Gua mau nanya, gimana untuk bikin tim lu, core tim lu itu punya inisiatif yang kayak gitu. Oke, ini ada produk baru nih. Pak, ini ada minuman baru nih Pak. Gue ada ide ini buat outlet gitu segala. Kan mereka yang di lapangan ya, gitu betul. Kan. Lu with kayak sekarang udah almost 10 outlets, nggak mungkin semuanya lu tongkrongin tiap hari kan, gitu kan. Nah itu gimana instill itu? Karena sebagai business owner kan kita perlu nih ide dari orang lapangan yang tahu gitu kan. How do you instill that? Funny story, baru ada di meeting ini 2 days ago. To the team. Gue udah bilang, udah gini deh, planning sekarang ini, jangan dari gue. Oke. Lu propose ke gue planningnya. Like you said, udah nggak mungkin gue tongkrongin tiap outlet tiap hari. Iya, nggak bisa, it's not possible. Diusir dari rumah kan. Jadi, at the end of the day, I told them, udah, you guys propose me. I will we will plan 6 months ahead. Oke. For 6 months ya? 6 months ahead. Jadi kita, and then we sit together, all division. And we see we have to find the common grounds lah. Soalnya kan pasti dari kitchen bilang, oh gue mau nih Christmas gue kayak gini. Dari bar, gue mau nih bar pas Christmas keluarnya cocktail gini. Not necessarily match. Betul. Right? Mungkin mereka ada arahan sendiri. Cuma at the end of the day we have to make them realize, kita ini satu rumah. Betul. Right? Kita satu badan. Otak, tangan, kaki harus bergerak in synchron. Kalau misalnya otak bilang, oh gue maunya gini, tapi tangan bilang nggak mau, ya nggak bisa juga kan. Iya itu challenge banget sih. Yes. Jujur di bar gue kadang-kadang ya gara-gara itunya ada inisiatif misalnya mulai dari bar, terus si marketingnya beda, terus ntar ada bete-betean. That's the thing, right? Ya di we need to find the common ground yang dimana semua tim agree, okay, let's move towards here, gitu loh. Kayak misalnya, let's say contohnya Gioi, we always have live music, right? But dulu it worked. Honestly, kita live music kita rame, it was happening. I remember. And then as time goes, ya obviously udah banyak tempat baru buka, yang lebih asik, lebih besar, bisa undang tamu lebih sound systemnya, systemnya, lightingnya, right? Obviously we are what are we gitu? We are just a watering hole gitu kan. Jadi ya ini something yang kita udah mulai mesti differentiate. Dan juga mungkin yang Gioi Menteng, Gioi Senopati beda-beda keperluannya kan. Maybe Gioi Senopati mungkin ya masih bisa live music. Cuman Gioi Menteng mungkin because they are more offices, mereka lebih mau diskusi, mau meeting. Beda target. They actually hate it gitu loh. I think I realize some people actually shy away from Gioi on weekend karena ada live music. Bisa jadi ya. Karena ya mereka mau makan, they know Gioi have good food, they wanna eat with their family. Tapi di diri gue di atas jebreng-jebreng, ada orang mabok gitu kan. So different outlet will need different things because they're in different areas gitu. Gua khususnya mungkin yang udah lebih ada umur gitu ya. Gua kemarin belum ada umur bro. Gua kemarin mertua gue. Oh oke. Iya, gue ajak makan ke satu restoran terus kayak tapi ada live band. Oh akhirnya cari di pojokan yang nggak mau berisik katanya gitu ya. A different market gitu ya. Tapi waktu awal lo emang buka konsepnya emang restoran and bar rencananya? Enggak bro. Honestly gue orang restoran. Because the family restoran.
I work in a restaurant waktu kuliah, ya udah darahnya restoran lah. And then tapi kita realize waktu itu Senopati pas kita tahun pertama buka itu masih lantai 1 doang, restoran doang. Ya. And then pas tahun kedua itu kita udah mulai lihat dulu udah ada Monty's, ada Savoy. Itu udah mulai Restaurant and bar gitu. Ya, Senopati udah mulai terbentuk sebenarnya waktu itu. Cuma belum ada katanya aja kan. Then we realize, you know what? Let's try. Cobalah. And one of my partner pas emang juga suka minum. Di waktu college kerjanya mabuk doang ya. So you like, yuk bar gue yang ngurusin. Oke lah, siap, let's go, let's do it. Ya udah, terjadilah kita lantai 2 jadiin bar. Oke. Oh, gitu ceritanya. Oh iya, dan ya I assume sampai sekarang masih rame ya, Mas? Masih lumayan lah. Tapi obviously ya, with all the new places happening, we try to capture our market. Yeah, how do you stay relevant then? Stay relevant. Ya honestly kita masih sebulan sekali ya. Sekarang ini sebulan sekali kita masih undang big name. Oke. Like, and even last 2 months ago we had a big event. Is our 6 years anniversary. Itu ada Elo, ada Niji, ada. Wah itu we did in all different outlets. It was quite a party. Tapi that's how we stay relevant for now ya. Maksudnya we try to undang big names and at least the exposure that we get from there gitu kan. Oke, itu stay relevant. Nah ini mungkin lebih harder, stay consistent. Itu one of the yang gue paling respect gitu dari GOI kayak the consistency sih. Thank you. About the product and the service kalau menurut gue. How do you stay consistent? I think itu mesti dari, ya itu balik lagi kalau misalnya I'm talking you have 10 restaurant is a business, but your passion still has to be there. Your passion, kayak sometimes when you have 10 restaurant you're lost in transition. Ibaratnya kayak, oh ini udah banyak nih, kesibukannya beda gitu kan. Tapi balik lagi you need to go back to basic. Kayak dulu food tasting, jujur honestly at some point gue capek banget food tasting bro. Food tasting kayak waktu itu sempet yang di Pick kan bukanya berturut-turut tuh. Wah food tasting, wah gila men. I mean bukanya apa nih? I mean I like to eat, I like food, I like my products. Cuman kan berat badan nggak bisa bohong bro. Betul. I love to drink, tapi waktu kemarin buka Bora-Bora terus ada cocktail. Kan gue encourage every month ada kayak special cocktail of the month. Ini lama-lama drink tastingnya, waduh gila juga nih. Makanya gue udah bagi kerjaan bro. Partner gue yang ngurusin bar dia cobain minuman. Kalau dia bilang, bro lu cobain ini minumannya. Nggak itu kerjaan gue. I have to pick my poison. Terus about staying consistent, jadi apakah lu ada tim khusus yang Satgas GOI itu tadi? Iya, tapi kalau konsistensi sih we rely on our central kitchen. Oke. I think that's the heart and soul of the kitchen ya. Maksudnya kita central kitchen ini kita yang jaga dari awal. Is the system how you can make sure that everything that comes out of your central kitchen is consistent. From there, it's easier to control the 10 outlets. Okay. Because gawang gedenya tuh udah dijaga from the central kitchen. So I think that's a key point. And other than that, ya itulah harus sering food tasting sih. Even my family eats their product every day. Oke. Dan nggak boleh bosan bro, nggak boleh namanya tuh bosan sama produk sendiri. Nggak boleh. Iya. Ngerti. Tuh guys, advice-nya nggak boleh bosan sama produk sendiri. Oke, next. Kita talk about your family background. Kan kalian itu keluarganya Bami GM. Yes. Apakah dari kecil itu sudah di-encourage untuk go to the industry? Restoran gitu, makanan. Ya funny story actually, waktu mau buka GOI aja, bokap nyokap tuh, lu ngapain sih restoran lagi? Lu nggak lihat kita capek. Tapi dari kecil sih kita sering dibawa ke central kitchen, ke pabrik, ke kantor, ke outlet. Literally until now ya, om tante tuh, my parents masih ke outlet every weekend. Oke. Liburan mereka itu check out ngiter. Oh my god, sekarang ada berapa cabang Baminya? 60 sekarang. Oh, ini tadi udah 10, ini 60. Oh my god. Lebih pusing lagi. That's why gimana pun different animal. Gimana pun I tip my head to them. I mean it's crazy kayak bisa jual satu produk itu based on bakmi ya, pangsit goreng lah ya. And they're able to expand to 60 outlets. Yes. Itu udah different level tuh konsistensinya.
Gila, gue gak kebayang sih 60 orang ngurusin orangnya bagaimana yang ngurusin 60 outlet. 60 outlet ngurusin Wah. HR-nya gimana ya. Gila. Jadi the founder of Bakmi Gajah Mada itu your grandparents? Grandparents, dari kakek. Itu dari Oke. gerobak dulu, satu outlet. And then waktu satu outlet itu ya semua om tante waktu kecil bantuin. Semua bantuin. Kecuali bokap bandel. Lu Bokap bandel. lu pernah lu ada momen bantuin di sana? Ada, waktu balik kuliah dari luar negeri sempet bantuin 2 tahun. Oke. 2 tahun itu bantu R&D lah. Modernize a lot of things. Ya, I mean at the end of the day is ya I have what I have today is from them. Setidaknya harus ada batu. Iya. Right. Lu tapi kayak emang lu prefer to do your own thing gitu? More of I prefer to have my own legacy. It's something I think I really something that I really want when I have kids, when ntar udah punya anak, udah punya cucu. Maunya tuh kita ya pasti kita akuin lah, pasti ada cucunya Bakmi GM. Cuman lebih kayak oh ini keluarganya Gioi. Dan anak-anak gue tuh bisa dengan bangga bilang oh ya kita keluarga Gioi, bukan lebih kayak cucunya Bakmi GM. Nice. Pernah gak sih ada omongan kayak oh ya Anthony mah, Gioi mah ya hoki, lu expect apa keluarga Bakmi GM, lu kagak, masa nggak sukses restonya gitu kan? Ada dong omongan-omongan begitu? I'm sure ada. Pasti ada. I mean I heard one or two. Cuman from my side, it's totally different business. Yeah. Totally different business. Oh, totally different. Totally different. Dan I cannot say I didn't learn anything from Bakmi GM. Tapi banyak juga aku belajar, I learn waktu kerja di restoran waktu di Sydney, waktu kuliah. Itu benar-benar dari cuci piring sampai asisten manajer. And itu emang restorannya mirip-mirip kayak fine casual dining gitu ya. Okay. Fine casual. And Asian food juga. So, I learn a lot from there. Life experience lah ya. Tapi at the end of the day, I think having my family as my supporter they're my biggest critic. They're my biggest critic. Tough to please. Tough to please. When we taste everything and we think it's okay, we're like, wah ini kurang ini ton. Oh, gimana ya? Tapi that's how they are. They're perfectionist. Kayak even waktu bantu mereka R&D udah kasih cobain. Me and my cousin think kayak oh ini mesti udah oke nih. Kita kasih coba. Beda ton. Oh bedanya apa nih? Nggak tahu deh. Pokoknya beda deh. Pikirin. Kayak investor kalau lagi food testing. Kalau misalnya listener kita nih, orang seperti gua sekarang, kita lagi bikin grup, mulai dari kecil dulu, satu outlet, seperti Gioi zaman dulu gitu. Banyak lah pasti yang dengerin podcast ini. What's stopping them atau biggest challenge-nya apa kalau untuk mau jadi seperti Gioi nih? Oke. I think sistem satu. Be ready karena there are gonna be things yang lu pikir udah gampang nih. Ibaratnya satu restoran, procurement gampang. Itu benar-benar one on one with the supplier, right? Terus managing orangnya gampang. You see them every day. Mereka ada salah, lu bisa langsung tindakannya langsung gitu kan. Cost and consequences-nya gampang. As time kalau udah 10 outlet mah you need the system, you need the proper back office lah menurut aku. I think it's good. Awalnya pasti tough karena back office ini akan membengkak karena outlet lu masih dikit. Betul. Belum punya cabang. Betul. Itu yang gua rasain sih. Pasti. Itu yang gua rasain. Cuman ya mau gimana lagi? Ya you have to pick people who wanna fight with you. Yeah. Obviously kalau misalnya grup masih kecil nggak mungkin tiba-tiba you hire someone yang udah di establish company. Oh iya dong. We're talking maybe like you pick someone from big company like top 4 brands in Indonesia lah ya. Mereka datang ke kita juga mereka bingung kayak soalnya masih berantakan semuanya gitu loh. And obviously salary wise won't make sense. Itu akan membengkak. So I think we need to find younger people who were at least belum selevel itu tapi you see the potential. And they have the fight to fight with you. And you grow with them. Right? Secara gaji kan kita bisa skemain, like maybe the more outlets you have, nanti tambah gaji lagi. You need to find something like that. Kayak nggak bisa yang tiba-tiba minta, oh gue mau gaji 100 juta. Dia like, mau gue jual berapa bangkok lodeh?
Iya itu challenge gue sih. Gue lihat kalau di Bura-Bura ya, gue kayak ini kalau misalnya kita outletnya 2, cost back office-nya ini bisa dibagi gitu kan. Itu the biggest challenge-nya sih. With you, selain itu, what's the biggest challenge that you have in operating the group? I think for me sih to keep people motivated ya. To keep people motivated. I think it's important untuk especially front of house ya. Gimana mereka tetap semangat untuk to do the best for the company. Kalau waktu awal-awal satu outlet Senopati, for me kuncinya kekeluargaan. For me, main futsal sama mereka, karaoke sama mereka, Team building gitu ya. Team building is informal, kayak nggak harus yang kayak harus outing, harus kemana, nggak harus. It's just they feel like you are with them, gitu kan. Awal-awal, honestly ya, kayak waktu awal Senopati buka, gue nginep. Udah berapa kali nginep di Senopati, pas buka mah udah biasa. I mean, because of the work that we have to do gitu. Cuman kalau misalnya udah kayak gini, udah 10 outlet, they probably think kayak, if they don't see you every day, mereka pasti pikir kayak, wah bos main udah enak ya. Wah si bos nggak kayak dulu lagi nih. Iya. Udah berubah nih gitu. Udah berubah. Kayaknya santai doang nih. Padahal they don't, because you don't know, they cannot see gitu kan. The work behind it. Iya. Right? And I think that's hard gitu. Oke. Tapi iya sih, that's tough. Karena pasti ada lah, dulu waktu kecil si bos main sama kita nih gitu kan. Iya. Enggak guys, kerja, outletnya 10. Tetap kerja. Even sometimes gue mau coba luangin waktu untuk main futsal. Terakhir ini ada nih, 2 months ago, gue main futsal lagi deh sama lu orang deh. Kaki udah gak mau gerak. Otak udah mikir, gue mau nendang nih bola. Gak gerak kaki. Nice. Okay, that's a really good answer sih. Ya gitu. So, what's next for you, man? Obviously we are planning to open more. Kita sekarang ini udah mulai explore out of Jakarta. Ya, kita emang udah dari Surabaya. Iya kan, Surabaya ada. Ya, sekarang ini kita lagi explore jujur Semarang, Bali. Oh, Semarang, I heard lagi growing banget. Yes, I think it is very surprising. I mean the F&B scene, honestly konsepnya mereka and the branding very strong, very solid, niat banget. Nah, rencana mau ke sana sekarang. Ada rencana. Bali juga kita rencana. Everything is in the pipeline lah. A lot of things. Too little times, too many things, bro. Well, Don, gue terima kasih udah lu sediain waktunya. I know busy day ahead. For sure. Iya kan. Terima kasih untuk cerita-cerita lu, pasti bisa menginspire yang dengerin nih. And hopefully. Thanks for letting us ngerecokin bentar di opening Joey Menteng nih. Opening time-nya. It's okay. Much success. Thank for you. the future you and too. projects. Ya, amin next ke depannya mungkin bisa collab atau apa. Oh, for sure. Ya, amin. Always welcome. Ntar kita lunch dulu bareng. Yes. Salam ke your family. For sure, thank you. Yes, and tell them thank you to Wilson and William. Yep. Udah set up this podcast. Yes, for sure. Thank you for having me. It's an honor. Sharing a little lah. I think it's important for everyone. I mean, kalau dulu lu udah ada podcast kayak gini, gue juga seneng kayak I can learn a lot from the podcast. Oh man, thank you. Gila. Thank you so much. Sukses buat GIOI Group. Sukses buat Ray Jensen juga. Oh, amin. And guys, oke. Itu aja podcast session kita sama Antoni Sadeli di GIOI Menteng nih. Kalian ya udah pasti pernah denger ya GIOI. Udah makan lagi deh kesini. The food is very good as always. Ada live music, ada bar juga di atas. Dan jangan lupa cobain outlet-outlet GIOI yang lain. Thank you very much for listening and watching our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Dan juga kalau mau further updates, kritik, saran, boleh DM kita di Instagram Ray Jensen Radio. Okay, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye.